Hi mi, sumao din ning adlaw mi no, gidala nako akong mga pag-umangkon diri sa bukid nga mag-swimming ngadto mi og San Carlos. Na-mention ako sa inyo ha mi nga dugay na gud ni na akong plano mi no nga madala sila tanan. Galing kay permi gud na ay mga kakulian nga maabot so naabtan jug duha tulo ka tuig mi usa ni na. Kay kini laging layo ta sa syudad mi no, dili gud dayon kadali-dali ba og adto gasa mo mangadto or mag-swimming ba dira kay medyo travel pa man mi dayon di gud madalag usa ka adlaw. I mean madala ra man gud mi pero dili gud ma-enjoy ang mga bata kay syempre alas 12:30 magikan na pod ang Sibro pauli nga pa diri sa bukid. So anyways mi, pag-abot ay namo sa San Carlos mi no, kay namahaw gumi diretso dayon mi kay gutom na ang mga bata kay paduol na pod ni mga alas 9 sa buntag. Dayon nag-check-in unta mi ani mi no, galing kay wala pa may available nga room among check-inan mi so gibilin ra namo amo ang mga bagahe didto daning largo na mi diri sa People's Park. Unya first time da ini sa akong mga pag-umangkon mi no, mag-swimming og swimming pool mi. So pito ni sila ka book aside ani sa usa nga sa syudad gadako so okay ra. So tawhay pa day kay aning mga orasa mi kay mga alas 10 pa man ni sa buntag. Unya pagkakita sa mga bata sa swimming pool mi sus grabe nagong sabaa. So ako din gipili nga cottage ani mi kay kini ragong atbang sa swimming pool mi nga kanang makita ra gud nako ang mga bata. Galing medyo na wrong turn ni akong pagpili sa cottage mi no kay hangin day kay diring dapita so medyo nagmahay ko og gamay pero kay naa naman mi diri ay sus wala enjoy na lang. So actually wala ako ni giplano nga karon ming adlaw mga rimi so gahabiin ako ani nag-decide diretso mi kay kung planohon gud namo kay dili gud siya madayon ba ambot lang ano ka na. So anang pagagabi ani mi kay naaman akong sister-in-law duha ka buok mas balay so ako silang giingnan nga mga ligo mi dayon pagkaugma so medyo na shock pud sila no kay kanang dali-dali dayon ba wala koy plano-plano kay amo man gud ni siyang ginaplano mi nya every time mi nga manag-adto na mi na ako'y laktan or galayon ang pamatsyag sa ubang bata tapos dili ka kuyog so karon mi time mi nga good health gud mi tanan ba nya mayo ang tiyempo kay summer so for the go unya ang mas nakatsada pud aning swimming pool diri sa People's Park mi kay dako gud kay ilang swimming pool nga pang bata no ma-enjoy gyud ba nya og daghan mag-swimming dili bitaw siya crowded nya barato ra sa dang entrance diri mi no nalimot lang ko galing og pila to pero barato ra gud siya mi affordable ra siya kaayo dahil ang cottage ani murag tag 250 so gabalon dai mi anig paniud to diri mi no para tuloy-tuloy ang swimming sa mga bata ba so namalit ra gud kog pagkaon dira sa kilid-kilid mi no sa karinderya dayon nag-Jollibee man mi gaina so ang sobra mo na lang pong gidala kay kining ubay-ubay mi so for the budget gani ang person. Unya bless pud ta kaayo kay nami gud kayo ang tiyempo pudrong adlaw mi no. Medyo nagulan-ulan gani paggikan namo gaina mi pag-abot namo sa highway ning Taligsik siya. So at least pag-abot namo diri San Carlos mi maayo ra gyud ang tiyempo. Sa mga alas 2 guro ni sa hapon mi ako na ni silang gipaundang mi kay ang naong ni sa mi ay bali na gud tawong pulaha. So perti na gud pagkainita nya murag katulogon na pud kaayog nawong. Nya since wala man tay service ani mi so nagbaklay mi diri guwa sa People's mi no nangita mig tricycle nga among masakyan padulong dito sa Eco Inn. Enjoy sila kaayo mi pero ilang mga naong karon mi murag lapyo na gud kay mga bata mi mga hilom na kay sila kay katulugo na kay mga naong. Nya fast forward mi kay naabot na mi diri sa among tuluganan mi no. Mura pud siya hotel nga gamay ba nya barato ra pud kay ang gabi diri mi so mao ni siya akong gipili unya tulo ka kwarto akong gikuha ani. Kay para tagsa-tagsa mi kwarto kaming tulo sa akong sister-in-law kauban ang mga bata no. So nagrent na lang pug og extra ani nga foamy para sa akong usang pag-umangkon nga laki. Nya nakatsada pud diri mi kay limpyo manggod siya jud unya linong pud ba dili bitaw bation kay mga saba sa guwa nya halos di kada ari nako og San Carlos mi no basta maalang-alang ko sa oras mi or nako importanteng anhion diri ra gud ko matulog na dayon diri sa Eco Inn mi kay affordable ra kaayo ba so hapit na dayon mga alas 3 mi nga naabot mi diri sa room no so kay tuyo na mo ipanap sa ang mga bata kay dalon ako sila didto sa park sa Center Mall pagkamata nila pagkahapon kay para gud bitaw nga masulit ang amo ang pag-anhi mi kay talagsaon ra bag jud taon kaay ni tsimpuhon kaayo ba nya so far karon pa jud in tawon unta masunda na pud nino before matapos ang tuig so mao nang nagsiguro gud mi nga dili mi mag-uli karon mi kay para pagkaugma og karong hapon makalaag paghihapon sila kay para sulit ang biyahe og ang pamasahe unya fast forward mi mga alas 5 na ni sa hapon no nang mata ng mga bata sa ilahang nap so nangadto na mi anig Center Mall unya ani day nga time mi sa tricycle kay si Sam ani mi kamao yun nagud in tawon mi kay naalang-alang lagi sa tulog naalang-alang sa pahuway so medyo gisapot gid siya aning mga orasa nya wa jud ko nasayop mi pag-abot na mo sa Center Mall mi gatantrums jud ang taon ng bata nya wala na ko ka video gaina mi no pag pang snack na mo kay gamaoy man si Sam so gidala na mo sila diri sa may public park man diring duanan sa mga bata so para kaduwa sila then fast forward mi na ni hapon ning pahuway nya pagkaugma ani mi na mata na pud mig sayo ani kay sayo anang matang mga bata ani kay gipanggutom og sayo nya kay mga alas 9 pa man nag-open ang gaysano ani mi no so mao to nagpahuway-huway sa kadali ng himos dayon pagkadugay-dugay ani mi nangadto na dayon mi gaysano para makaduwa na sila nya
nya makapamalit sad mi. Grabe gud kalipay ug ka-excited sa mga bata mi nya madumduman na to atong childhood ba nga among padiditan sa una nga slide mi katugod taong paluwas sa lubi nga mga sangsang pud imong kigol. Pero bitaw at least ako mapasalamaton kay Kumino nga bisag ginagmay gud mi nga at least mapa-experience na ako sa akong anak or sa akong mga pag-umangkon ang mga butang nga wala na ako na experience sa una. Nating fancy ra gud ni mi pero kabalo gud ko nga malipay ako mapag-umangkon ani nga at least naa sila yung mga experience ba nga ingon ani kay layo biya kaayo jud tag syudad. Yeah, knowing po down sa akong mga igsuon mino ilang mga ginikanan ani nga naning kamot po doon nga ang mga ingon ani nga butang mi murag dili na kay matagaag pansin ba kay lagi ang importante na makaong mga bata mapa-eskwela. So mao na mi isip sa ako ang part malipay sad ko nya fast forward mi so pag human ay nilag duwa dito mi human po na magpamalit sa ako ang sister-in-law kay ako silang gidala direk pa ni udto sa mga inasal diri ra mi na ni udto pod ani sa City Mall. Kay kining duha na ako ka sister-in-law mino mahilig man jud ni silang inasal ana halo-halo. So ato jung pahimuslan karon ang adlaw mino nga naata diri nga ma-enjoy gud sila. Yeah, fast forward mi kay nanguli na dami anig bukid mino. So hapit pa jud mi mabiyaan ani sa Sibro mino kay medyo sayo sila ning gikan sa San Carlos ba nya expect ko nga medyo dugay-dugay pa pastilan. Kay kini laging wala magyud sila insaktong oras mino nga usa sila mo oras sa magwa sa terminal ga depende sa pasahero. So anyways mi nagpasugat ko ani sa akong manghud mino kay ubay-ubay man sad migdala ani unya ning ulan so nagpasugat mig balsa. Kag magyon aning luti kaayo mi nya na ay mga bag nga dala or nagipang biking dira mi unya na ay mga bata ay bugat gug ay magpasan mi kahilakon gug ka. Nya kay ampay man sad ni kaayo ni sa sa akong pag-umangkon mi ang magsakay-sakay og balsa so ga-enjoy gud lamang sila. Maayo na lang gani pag-abot na mo diri mi kay nang wala na ang ulan. So nag-iyon akong manghod nga gaulan ra daw diri tibok gabi hastaan ang pagkaadlawan then sa hapon mi ning undang na pero lutik lang jud kay noon ang dalan. Pero mas arang-arang na lang gud mi kay dili sakit ang init unya wala na poy ulan so gabaklay mi medyo amiyong lang dili kaayo kutas ba dili kay hangak ang agi. Yeah, once basta ingon ani ang agianan mi nga medyo lapok mi so maabtan jud mi nag-usa ka oras guro nga baklay no usahay masobrahan pa og naay mga bata nga dala. Yeah, fast forward mi kay nauli na gud taon mi diri as balay mi no naabot na mig binaktas so kaluy-an maayo na ang tiyempo maing lawas ug safe ang biyahe. So gihapon mi gusto ra ko magpasalamat sa inyo ha. Nya mao ra gud to mi. Bye.